अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगेन टाइम मैनेजमेंट, ऐसा टॉपिक जिसको सुन के इंसान कभी बोर नहीं होता और बहुत मज़ा भी आता है। मुझे भी ऐसे टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें यूज़फुल टिप्स शेयर की जाएं, जिसमें थोड़ी सी गाइडलाइंस आपको दी जाएं और आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम किया जाए। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड अगेन मैं हाजिर हूँ सलशीज़ लाइफ में। जब से हीट थोड़ी कम हुई है तो एलोवेरा की ग्रोथ एंड कलर वापस बहुत अच्छा हो गया है। बड़ा ही मज़ेदार पौधा है, कितनी ही इसकी तारीफ़ की जाए ना तो कम है। ओके जी, मॉर्निंग का टाइम था और मेरी मॉर्निंग शुरू होती है ऑब्वियसली नमाज फ़जर से। उससे तो मैं कभी इनकार नहीं कर सकती, लेकिन कभी कभी हर वक्त इस बात का इजहार करना भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सा लगता है। अच्छा जी, मॉर्निंग का आगाज़ करते हैं पानी से। पानी का मग लेके मैं आराम से अपने सोफ़ा पे बैठ के 10 मिनट्स के लिए अपनी तमाम दिन की रूटीन को सोचती हूँ। ये 10 मिनट्स या 15 मिनट्स मेरे लिए ऐसे होते हैं जो मुझे एकदम से रीबूट कर देते हैं, मुझे बूस्ट देते हैं। माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया है, लाइफ इतनी गुजर चुकी है कि मुझे अब अपने डेली स्केड्यूल को बनाने के लिए पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इन 10-15 मिनट्स में अपनी सारी रूटीन को मैनेज कर लेती हूँ। अपने सारे टास्क में सोच लेती हूँ कहाँ मुझे ज़्यादा टाइम देना है और किस चीज़ पे मुझे अपना टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। तो ये हैबिट आपकी एक दिन में नहीं बनती, 2 दिन में नहीं बनती। ये प्रैक्टिस से आपको आता है, सीखना पड़ता है, तजर्बे होते हैं इसके पीछे, तब आपको समझ आती है कि आपने अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, उसमें से क्या चीज़ें हैं जिनको आपने स्किप करना है। अच्छा, ऐसी बच्चियां जिनकी अभी अभी शादी हुई है या ऐसी टीन एज बच्चियां जो अपनी स्टडीज़ के साथ अपनी डेली रूटीन को नहीं बैलेंस कर पाती, बस उनसे मैं 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगी। या हाउस वाइफ्स जो अक्सर अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं पेन पेपर यूज़ नहीं करती, मैं अपने ब्रेन को बहुत यूज़ करती हूँ। ब्रेन कंप्यूटर से कम नहीं है आपके लिए। अच्छा, जिनको हर्डल आता है टाइम मैनेजमेंट में तो उनके लिए मैं 2-3 पॉइंट्स देना चाहूँगी। सबसे पहले पॉइंट, आप वो पॉइंट लिखें जो आपकी टाइम मैनेजमेंट को हर्डल करता है। क्या आपकी लेज़ीनेस है? क्या आपका स्क्रीन टाइम है जिस पे आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगा देते हो? क्या आप गॉसिप्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो? यहाँ मैं कोई प्लान आपको नहीं दे रही, यहाँ मैं कोई आपके साथ टाइम टेबल नहीं शेयर कर रही। वो पॉइंट्स अपनी डायरी पे, अपनी बुक पे लिखिए जो आपको ठीक से टाइम मैनेज नहीं करने दे रहे। जब भी आप 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उन पॉइंट्स को कैच करने में लग जाएगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फील होगा कि वाकई मेरा टाइम मैनेज क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं स्क्रीन टाइम ज़्यादा लगाती हूँ, मैं गॉसिप में ज़्यादा टाइम लगा देती हूँ, मैं एक्स्ट्रा चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट कर देती हूँ। तो अपने ये जो वीक पॉइंट्स हैं ज़रूर अपनी कॉपी पे लिखिए और उनके बारे में सोचिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि कहाँ वीकनेस आती है। टाइम टेबल्स बनाना मुश्किल काम नहीं है, डेली स्केड्यूल्स बनाना, रूटीन सेट करना मुश्किल काम नहीं है। अपने आप को जज करना, एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पेन पेपर लें, अपनी वीकनेसेस उस पर राइट डाउन करें और सीरियसली उनके बारे में सोचें कि आप गॉसिपिंग में ज़्यादा टाइम लगाती हैं, स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है, या आप किसी ऐसी जगह टाइम वेस्ट कर रही हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए बहुत मुश्किल टास्क लगता है हाउस वाइफ्स को या यंग बच्चियों को, बॉयज़ को भी ले लें। अक्सर इसीलिए मुश्किल लगता है कि वो अपनी लेज़ीनेस पे ओवरकम नहीं कर सकते, वो चाहते ही नहीं हैं अपने आप को चेंज करना। जब आप दिल से चाहेंगे ना अपने आप को चेंज करना तो आपको काम नहीं लगेगा, आप बहुत ईजीली उस काम को हैंडल कर लेंगे। मेरा हमेशा से मानना है कि बाहर को चेंज करने से पहले अपने अंदर को चेंज करें, अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग करें, अपने इनर को स्ट्रॉन्ग करें, तब आप बाहर के बारे में सोचेंगे। हम लग जाते हैं ये ठीक करने कि फ़लाँ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी है पहले आप उसको चेक करिए, अपने आप को चेंज करिए, बाकी चीज़ें खुद ठीक होती चली जाएंगी। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मदर हूँ, और तमाम हाउस वाइफ्स की तरह, तमाम मदर्स की तरह मेरी भी बहुत बड़ी विश रहती है हमेशा से कि घर बहुत अच्छे से मैनेज रहे, टाइम पे हर काम हो जाया करे। लेकिन ये सब तब होता है ना जब आप एक दिन पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो। सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगी जिसके लिए अगेन आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब रात में नमाज़ पढ़ लेते हैं ना
تو 15-20 منٹس اپنے لیے نکال لیں. تنہائی میں بیٹھیں اور سوچیں کہ آج کا دن آپ نے کیسے گزارا اور اس میں آپ نے کیا کیا غلطی کی. آپ کو سب کچھ خود پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا مسٹیک کی ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کہاں آپ نے ایسا نہیں کیا جو کہ اچھا ہونا چاہیے تھا. ساتھ کے ساتھ اگلے دن کو فوراً ہی آپ ری اسکیجول کر لیں. آپ کا بریک فاسٹ کیا ہونا چاہیے، آپ کا لنچ مینیو کیا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، کیونکہ آپ کی فیملی کو جہاں ہر چیز ٹائم پہ چاہیے وہاں آپ کا ٹائم بھی ان کو چاہیے. 24 گھنٹے کچن میں بیزی خاتون بھی بہت اریٹیٹڈ لگنے لگ جاتی ہے، ہسبینڈ کو بھی اور بچوں کو بھی. تو اس لیے اپنے ٹائم کو ایسا مینیج کریں کہ آپ اپنی فیملی کو بھی بہت اچھے سے ٹائم دے سکیں. خیر یہ تو ہمارے ڈیلی ٹاسک ہیں، کوکنگ، کلیننگ اینڈ لانڈری، ان سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. انہی کاموں کو اچھے سے مینیج کرنا ہی ٹائم مینجمنٹ کہلاتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، آپ کے گھر میں گیسٹ آتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو کے جاتے ہیں اور آپ کا سارے کام بھی ٹائم پہ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ رات سے ری اسکیجول کر لیں اپنی ساری اگلے دن کی روٹین. جب آپ نیکسٹ ڈے سٹارٹ کرتے ہو جیسے ہی آپ کچن میں آتے ہو یا کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہو تو آپ ایک سکون سا محسوس کرتے ہیں. سچ میں کبھی آپ اس ٹپ کو اپنی لائف میں اپلائی کریے گا. رات میں صرف آنکھیں بند کر کے سوچیے گا کہ میں نے نیکسٹ ڈے کیسے گزارنا ہے، نیکسٹ ڈے میری روٹین کیا ہوگی اور مجھے کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. آپ جب نیکسٹ مارننگ آئیں گے تو آپ کو بہت ہی پیسفل لگے گا وہ دن، کیونکہ آپ پہلے سے پریپیئر ہوں گے. ہم جتنے بڑے بھی کوکنگ ایکسپرٹ ہونا، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آج لنچ میں اور ڈنر میں بنے گا کیا، تو آبویسلی بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. میں نے اس جھنجھٹ سے یوں جان چھڑائی ہے کہ جب گروسریز کرنے ہم لوگ جاتے ہیں، ویکلی گروسریز جو ہوتی ہیں ویجیٹیبلز وغیرہ کی، تو اس میں 2-3 ایسی ویجیٹیبلز لے آتی ہوں کہ میرے آرام سے 2-3 دن نکل جائیں. کیونکہ یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے لنچ کیا ارینج کرنا ہے اور ڈنر کیا ارینج کرنا ہے. آج کل تو چھٹیاں ہیں، موسٹلی ہمارا بریک فاسٹ لنچ کے ہی ٹائم پہ ہوتا ہے تو وہ تو برنچ ہی بن گیا، تو مجھے صرف ڈنر ارینج کرنا ہوتا ہے. تو یہ میرے پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنے ٹائم میں کیسے ارینج کرتی ہوں. جب میرے پاس ہر چیز اویلیبل ہوگی تو آبویسلی ٹائم کم لگے گا. جب اس وقت میں جاؤں گی مارکیٹ لے کر آؤں گی تو بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. یوں سمجھیں کہ ٹائم مینجمنٹ ایک گیم ہے. اس گیم کو جو اچھے سے پلے کرے گا آبویسلی وہی اس کا ونر ہے، جو اچھے سے پلے نہیں کرتا وہ لوز کر جاتا ہے. تو سوچیں اپنی جتنے بھی آپ کے اندر اگر ویکنیسز ہیں میرے اندر بھی بہت زیادہ تھی، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کروں گی. میری بھی جب 20s میں شادی ہوئی تھی تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. مجھے تو یہ نائف بھی پکڑنے نہیں آتی تھی. میں تو کبھی انشاءاللہ بتاؤں گی اپنی لائف سٹوری تو آپ لوگ حیران ہوں گے. 20s میں شادی ہوئی، ڈائریکٹلی جوائنٹ سسٹم میں آ گئے تو پھر آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے ایسی لڑکی کی. تو ساری باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ شیئر کی ہیں، ان کو ضرور اپلائی کیجیے گا اپنی لائف میں اور میرے ولاگ سے جڑے رہیے گا ہمیشہ. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.